नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउची नवेम्बर 27 तारिख गुरुवार। आजिर फटाफट 15टी बड़ खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। प्रतिटी खबर बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, तेणु भिडियो को बिना स्किप करी शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्वरु जदि आपण चैनल रे नुआ थिबे चैनल को सब्सक्राइब करंतु, पाखर थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, जोंथिले आपण प्रतिदिन ताजा खबर देखि परिबे। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे एबे नजर पकाइबा। नंबर 1, आसंत 24 घंटारे बात्या भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना। आसंत 24 घंटारे बात्या मलेशिया और मल्का पार्श्ववर्ती अंचल रे वर्तमान गोटिए स्पष्ट लघुचाप रहिछि। एहा अधिक घनीभूत होई आसंत 24 घंटा मध्यरे गोटिए बात्यारे परिणत हेबो बोली भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। स्पष्ट लघुचाप वर्तमान पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करुछि। एहा अधिक घनीभूत होई दक्षिण आंडामान सागर उपरे गभीर अवपातरे परिणत हेबो। परवर्ती 24 घंटा परे एहा बात्यारे परिणत होई पारे। भारतीय पाणीपाग विभागर प्रारंभिक सैटेलाइट विश्लेषणरु जणा पड़िछि जे दक्षिण आंडामान सागर मल्का और आखपाख अंचल पाणीपाग अत्यंत खराब रहिछि। सेठारे पवनर बेग अधिक रहिथिबा बेले समुद्र मध्य अशांत होई उठिछि। एहा बाद कोमोरिन अंचलर घूर्णिबलय सक्रिय रहिछि, फलरे दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर और श्रीलंका पार्श्वरे नुआ लघुचाप क्षेत्र आज सृष्टि होई पारे। एहा अधिक घनीभूत हेबार पर्याप्त आशंका रहिछि। जदि लघुचाप क्षेत्र घनीभूत होई बात्यार रूप नेब ताहेले एहार नाम सेन्यार रहिब। एहार अर्थ सिंह। यूएई पक्षरु बात्यार नामकरण करा जाइछि। आईएमडी नियम अनुसारे गभीर अवपात अधिक घनीभूत हेबा परे बात्यारे परिणत होइथाय। एहा परे बात्यार नामकरण होइथाय। तेणु बात्या हेबा परे आईएमडी एहार नाम सेनियर रखिबो। नंबर 2, जातीय हार तुलना। ओडिशार मुंडपिछा आय कम। राज्यर प्रत्येक व्यक्तिंक मुंडपिछा आय पर कैपिटा इनकम जातीय हार तुलन रे बहु पछरे रहिछि। जातीय स्तर रे 2,16,62 टंका बा $2,440 रहिथिबा बेले ओडिसा रे मुंडपिछा आय 1,82,548 टंका बा $2,225 रहिछि। तेबे गोटिए पटे राज्य सरकार ओडिसा को विकासर शीर्ष रे पहुंचाइबा पई अहरह उद्यम करुछंती। एथिपई विजन 2036 एवं 2047 रो परिकल्पना कराजिबा सह बहुविध योजना हाथ को निया जाइछि। एही परिप्रेक्ष्य रे राज्य सरकार अर्थ विभाग पक्षरु प्रस्तुत इकोनॉमी एंड फाइनेंसेस ऑफ ओडिशा एंड मीडियम टर्म आउटलुक रे एभली गुरुत्वपूर्ण तथ्य रहिछि। नवेम्बर 20 रे अर्थ विभाग पक्षरु जारी करा जाइथिबा एही रिपोर्ट रे कुहा जाइछि 2024-25 आर्थिक वर्ष रे ओडिशार प्रत्येक व्यक्तिंक मुंडपिछा आय 1,82,548 बा $2,225 रहिछि, जहाकी जातीय स्तर रे 2,16,62 टंका बा $2,440 ठारू कम। जातीय स्तर एवं ओडिशा मध्यरे मुंडपिछा हार को नेइथिबा व्यवधान को कम करिबा पई सरकार पक्षरु एबे अनेक गुरुत्वपूर्ण कदम ग्रहण करा जाइछि। राजस्व वृद्धि कराइजिबा सह मुंडपिछा आय किबळे बढ़िबा सेथिपई नील नक्शा प्रस्तुत होईछि। तथ्य अनुसारे 2015-16 आर्थिक वर्ष रे एही व्यवधान 31.6% रहिथिला। मात्र 2024-25 आर्थिक वर्ष रे एहा क्रमशः ह्रास पाई 8.8% को खसिछि। अन्य राज्य तुलन रे ओडिशा लोकंक मुंडपिछा आय हार बढ़ुथिबा अर्थ विभाग रिपोर्ट रे कुहा जाइछि। अर्थ विभाग पक्षरु विकसित ओडिशा 2036 और 2047 रो परिकल्पना अनुसार भारतर समुदाय घरेलू उत्पाद रे ओडिशार हार एबे 2.8% रहिथिबा बेले 2036 बेलकू एहा वृद्धि पाई 4% को पहुंचिबो। सेही परी विकसित भारत 2047 बेलकू भारतर जीडीपी को ओडिशा 5% अवदान रखिबा पाई तथ्य मध्यरे रहिछि, जहाकी अमेरिका डॉलर रे 500 बिलियन 2036 बेलकू होइथिबा बेले 2047 बेलकू 1.5 ट्रिलियन अमेरिका डॉलर रे ओडिशा पहुंचिबो। नंबर 3, 12टी विभाग रे नियुक्ति पाइले 7,293 जन। स्वच्छता और साधुता बजाय रखिबाकू मुख्यमंत्री को आह्वान। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मंगलवार भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम ठारे अनुष्ठित द्वादश नियुक्ति मेला और प्रशिक्षण कार्यक्रम 2025 अवसर में राज्य सरकारक विभिन्न 12टी विभाग में नवनियुक्ति पाइथिबा 7,293 जन को नियुक्ति पत्र प्रदान करिसेंती। राज्य सरकारक 12टी विभाग में आज मोट 7,293 जन को नियुक्ति प्रदान करा जाइछि। मुख्यमंत्री सूचना अनुसार गत 17 मास मध्य 12टी नियुक्ति मेला जरिया
प्रक्रिया मोट 37,325 जनकु नियुक्ति दिया जाइछि। नवनियुक्तंकु उपदेश देई मुख्यमंत्री कहिथिले जे संपूर्ण स्वच्छता और साधुतापूर्ण प्रक्रिया रे चाकरी पाइथिबारु सेमाने निजर कर्तव्य पथरे साधुता और स्वच्छता अवलंबन करिबा पई संकल्पबद्ध हेबा उचित। से दुर्नीति को विष मानिकरी ताहाठारु दूରରେ रहिबाकु परामर्श देइथिले एवं निजर प्रत्येक पदक्षेप जेपरि ओडिशा और राज्यवासींको उन्नति रे सहायक हेबो सेथिप्रति ध्यान देबाकु कहिथिले। नियुक्ति पाइथिबा प्रमुख विभाग गुड़िको मध्यरे 1979 जन कॉन्स्टेबल और 386 जन ड्राइवर, विद्यालय और गणशिक्षा विभागर 1913 जन स्नातक शिक्षक शिक्षयित्री एवं 241 जन पीजीटी, जंगल और पर्यावरण विभागर 1504 जन फॉरेस्ट गार्ड और 246 जन फॉरेस्टर, मत्स्य और प्राणी संपद विभागर 24 जन सहकारी मत्स्य अधिकारी एवं 648 जन प्राणीधन निरीक्षक। एहा सहित एडवोकेट जनरल ऑफिस पई प्रथम थर पई नियमित नियुक्ति प्रक्रिया रे 40 जन स्टेनोग्राफर नियुक्ति पाइछंती। नंबर 4 आज शीतकालीन अधिवेशन प्रथम दिन रे उद्बोधन देबे राष्ट्रपति। कड़ाकड़ी हेला विधानसभार शीतकालीन अधिवेशन गुरुवार ठारू आरंभ हेबाकु जाउछि। एथर विधानसभा अधिवेशन रे उद्बोधन देबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तेणु ब्लू बुक गाइडलाइन मुताबक सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जाइछि। मंगलवार पुलिस कमिशनर सुरेश देवदत्त सिंहଙ୍କ सह अतिरिक्त सीपी नरसिंह भोल और डीसीपी जगमोहन मीना विधानसभा परिसर एवं चारिपटे बुली सुरक्षा व्यवस्था तदारक करिसंती। अधिवेशन समय रे 3 थकिया सुरक्षा व्यवस्था रहिबो। एथिपाई 33 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन करा जिबा सह स्ट्राइकिंग फोर्स एसटीयू, बोमा निष्क्रियकारी दल, डॉग स्क्वाड और अग्निशमन विभाग मध्य दायित्वरे रहिबे। डीसीपी सुरक्षा तदारक दायित्वरे थिबा बेले तांको अधीनरे 7 जन अतिरिक्त डीसीपी, 23 जन एससीपी, 26 जन इंस्पेक्टर, 88 जन एसआई और एएसआई दायित्वरे रहिबे। एथिसह विभिन्न स्थान रे सीसीटीवी खंजा जाइछि। सीसीटीवी सर्वेलांस रे विधानसभा और संलग्न स्थानगुड़ी को रखाजिबो। 5टी अस्थायी पुलिस कंट्रोल रूम खोला जाइथिबा बेले 225 अधिकारी स्थिति उपरे नजर रखिबे। इतिमध्यने विधानसभा और आखपाख अंचल को पुलिस छाउणी करा जाइबा सह बारिकेडिंग करा जाइछि। लोअर पीएमजी रे 144 धारा जारी करा जिवो। विक्षोभकारी माने जेपरि विधानसभा आडकु जाई न पारंती सेथिपाई पुलिस जगी रहिछि। एथिसह सादा पोशाकधारी पुलिस, गोइंदा पुलिस विधानसभा आखपाख और गांधी मार्ग रे पैंतरा मारिबे। संदिग्ध व्यक्ति एवं संदेहजनक पदार्थ देखिले तुरंत जणाइबाकु कुहा जाइछि। वितत दिन रे अनेक व्यक्ति न्याय न पाई विधानसभा आगरे आत्माहुति उद्यम करिथिबा नजर रहिछि। तेणु पुलिस एहा उपरे मध्य नजर रखिछि। केही तेल जातीय पदार्थ नहीं जाउथिले तुरंत अटकाइबाकु कुहा जाइछि। नंबर 5 ह्यूमान सागरंक मृत्यु को नहीं बड़ अभियोग आनिले निर्देशक। 3 सहयोगींक नामरे निर्देशक जीतू राउत अभियोग आनिछंती। 3 सहयोगींक भूमिका को तदंत करिबाकु से अनुरोध करछंती। ह्यूमान का आर्थिक कारोबार, चिकित्सा आदि संबंध रे उच्चस्तरीय दाबी करछंती निर्देशक। ह्यूमान रोजगार करथिबा टंका हेरोफेर होईछि कहिले निर्देशक। मैनेजर और पूरा टीम व्यक्तिगत स्वार्थ हासिल करछंती। कंठशिल्पी ह्यूमान सागर दीर्घ 10 वर्षरु ऊर्ध्व हेबो विभिन्न ओडिया चलचित्र सांस्कृतिक कार्यक्रम रे कंठदान करी व्यापक अर्थ रोजगार करथिले। ह्यूमान का टीम रे थिबा मैनेजर सहयोगी ह्यूमान को नहीं स्टेज प्रोग्राम कराई व्यापक अर्थ रोजगार करिबा सह उक्त अर्थ को निज अख्तियार रे रखुथिबार वर्तमान चर्चा हेउछि। किंतु किछि दिन पूर्वरु ह्यूमान को शरीर अति जटिल हेबा सत्वे स्टेज प्रोग्राम कराउथिबा जोगु ह्यूमान अति सीरियस होई मेडिकल रे एडमिशन होइथिले। किंतु एही मैनेजरनक सह ह्यूमान को टीम तांको परिवार, बंधुवर्ग और सहयोगी को जणाउ नथिले। ह्यूमान को मैनेजर समेत टीम सदस्य निजर व्यक्तिगत स्वार्थ हासिल करिबा, ह्यूमान रोजगार करिथिबा व्यापक अर्थ हेरफेर करिबा सह ह्यूमान को मृत्यु मुख को ठेली देइथिबा अभियोग हेउछि। नंबर 6 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तालिका प्रकाशित। आपणक नाम जांच करंतु। एहा देशर लक्ष लक्ष गरीब एवं दुर्बल परिवार पई एक खुशीर खबर। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन रे 2025 वर्ष पई नूतन हिताधिकारी तालिका प्रकाशित करिबा आरंभ करिसंती। स्थायी घर पई आवेदन करिथिबा परिवार माने एही योजनार लाभ पाइबे कि नाही ताहा निश्चित करिबा पई एबे ऑनलाइन रे सेमानकर नाम जांच करि पारिबे। प्रधानमंत्री आवास योजनार एक संक्षिप्त परिचय। समस्तंक पई बासस्थान लक्ष्य रे 2015 मसिहारे प्रधानमंत्री आवास योजना आरंभ करा जायथिला। एही योजना दुईटी मुख्य भागरे कार्यकारी होईछि। एक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ग्रामीण परिवार पई वेबसाइट pmayg.nic.in। 2 प्रधानमंत्री आवास योजना सहरांचल सहरांचल परिवार पई वेबसाइट pmay-g
ubr.gov.in। ଏହି ଯୋଜନା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ନିଜ ଆୟରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିପାରୁନଥିବା ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ନମ୍ବର 7 ବରଗଡ଼ରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ କଲେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେଓ ସାଏ ବୁଧବାର ବରଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଗେଇବେରା ଗ୍ରାମର ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ସେ ସେଠାରୁ କାର୍ ଯୋଗେ ବରଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ତୁରୁଙ୍ଗା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଏ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବରିସିଲେ ମମତା। କହିଲେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଏତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ଏବଂ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପଦରେ ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ଏସବୁର ସୁରକ୍ଷା ଜରୁରୀ ବୋଲି ମମତା କହିଛନ୍ତି। ମମତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ନାଗରିକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହା ଭାରତର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନତାକୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସମ୍ବିଧାନର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏହାସହ ସେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ଭୀମ ରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଭାରତର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷାଭାଷୀର ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସମ୍ବିଧାନର ସମସ୍ତ ନୀତିନିୟମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସମ୍ବିଧାନ ବିପଦରେ ରହିଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏପରି କଠିନ ସମୟରେ ଆମକୁ ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ପରୋକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ମମତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ବହି ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସମ୍ବିଧାନ ଆଗରେ ଧନୀ, ଗରିବ, ସମସ୍ତ ଭାଷାଭାଷୀର ବ୍ୟକ୍ତି, ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ବୋଲି ସେ ନିଜର ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 9 ଜି ଉଦୟଗିରି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସହର ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ। ରାଜ୍ୟର ଶୀତଳ ସହର ଜି ଉଦୟଗିରିରେ ବୁଧବାର ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି। ବୁଧବାର ଜି ଉଦୟଗିରିଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 8.6 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଏହା ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା। ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଓ କୋହଳା ପବନ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଶୀତରେ ଥରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଜି ଉଦୟଗିରିରେ ଶୀତ ମହୋତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜସେବୀ ଋଷିକେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗା ସିଲ୍ଭିକଲଚର ଗାର୍ଡେନରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ବୃକ୍ଷ ଓ ପାଇନ୍ ବଗିଚା ବୁଲିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହୁଛି। କାଲିଗାଡୁ ହିଲଟପ୍, ସିରିକି କଫି ବଗିଚା ଓ ସିରିକ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହୁଛି। ନମ୍ବର 10 WTC ପଏଣ୍ଟ ଟେବଲ। ପଏଣ୍ଟ ଟେବଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ଥିତି ଖରାପ। पाकिस्तान आगे। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबल रे टीम इंडिया भारत बनाम दक्षिण आफ्रिका टेस्ट सीरीज रो द्वितीय मैच हारिछि। भारतीय क्रिकेट दल 2 मैच विशिष्ट सीरीज रे व्हाइट वॉश होइछि। एहा सहित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबल रे भारतीय दलर स्थिति मध्य खराब होइछि। एही समय रे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट दल शीर्ष रे रहिछि। गुवाहाटी टेस्ट परे होइथिबा परिवर्तन उपरे नजर पकाइबा। ऑस्ट्रेलिया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबल रो शीर्ष रे रहिछि। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रो सद्यतम पॉइंट टेबल विषय रे ऑस्ट्रेलिया शीर्ष रे रहिछि। दल एही चक्र रे ए पर्यंत गोटिए भी मैच हारि नाही। ऑस्ट्रेलिया 4टी मैच खेलिछि, समस्त 4टी जीतिछि एवं 100 पीसीटी पाइछि। परवर्ती स्थान रे दक्षिण आफ्रिका अछि। दक्षिण आफ्रिका दल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अधीन रे 4टी मैच खेलिछि, 3टी जीतिछि एवं केवल गोटिए हारिछि। दलर पीसीटी वर्तमान 75 अछि। श्रीलंका नंबर 3 स्थान रखिछि। एही समय रे श्रीलंका दल पॉइंट टेबल रे 3 नंबर रे अछि। श्रीलंका विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रे ए पर्यंत 2टी मैच खेलिछि, गोटिए जीतिछि एवं अन्यटी ड्र करिछि। दलर पीसीटी वर्तमान 66.67 रहिछि। एहा परे पाकिस्तान अछि। पाकिस्तान ए पर्यंत 2टी मैच खेलिछि, गोटिए जीतिछि एवं गोटिए हारिछि। पाकिस्तान रो पीसीटी 50। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रे 5 नंबर रे भारतीय दल। एबे आसंतु टीम इंडिया विषय रे आलोचना करिबा। एही मैच पूर्वरु भारतीय दल 4 नंबर स्थान रे थिला। एही मैच हारिबा परे दल 5 नंबर को खसी आसिछि। भारतीय दल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रे ए पर्यंत 9टी मैच खेलिछि, 4टी जीतिछि एवं 4टी हारिछि। गोटिए मैच ड्र होइछि। भारतर पीसीटी जहा एही मैच पूर्वरु 54.17 थिला, ताहा एबे 48.15 को खसी आसिछि। टीम इंडिया पई आश्वस्ति। टीम इंडिया पई एकमात्र आश्वस्ति हेउछि जे सेमानंकु शीघ्र कोनोसी टेस्ट मैच खेलिबाकु पड़िबा नाही। एहा निश्चित भाबरे सेमानंक पराजय धारा बंद करिवो।
ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ନମ୍ବର 11 ଆଉ ଗଡ଼ିବନି ମୁଣ୍ଡ ବହିବନି ରକ୍ତର ନଦୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହେବ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ି ଦାବା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କଳ ବଳ କୌଶଳ ସବୁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁଟିନ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସହ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ 9 ମାସ ମଧ୍ୟରୁ 8ଟି ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ଆମେ ସେହି ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଥିଲେ ଏହା ସହଜ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଗତ ମାସରେ 25,000 ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଏବଂ ରୁଷୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆମେ ଏକ ଚୁକ୍ତିର ବହୁତ ନିକଟତର ହେଉଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେହେତୁ ଆମର 8ଟି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଛି ତେଣୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି ଯେ ଏହା ସହଜ ହେବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବି ଭାବୁଛି ଯେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ତାହା ହାସଲ କରିଛୁ ଯାହା ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ। नंबर 12 आपणଙ୍କୁ आउ आसीबनी फ्रॉड कॉल एणिकी एही नंबर रु कॉल करिवे सबु बैंक। टीआरए लागू कला नुआ नियम। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया लोकंक सुरक्षा को नहीं एक बड़ पदक्षेप ग्रहण करिछि। एणिकी देशर समस्त बड़ बैंक म्यूचुअल फंड कंपनी शेयर बजार सह जड़ित संस्थान एवं पेंशन सह जड़ित संगठन निज ग्राहकों को कॉल करिबा पई 1600 रु आरंभ हेउथिबा नंबर ही उपयोग करिवे। एही नियमर सबुठु बड़ खारिदा जनसाधारण को मिलिबो। वर्तमान लोकं को यह जानिबारे सुविधा हेबो जे कॉलटी सतरे बैंक रु आसीछि ना कोनोसी ठक फोन करिछि। सामान्यतः आजिकाली ठक माने 10 अंका विशिष्ट फोन नंबर रु कॉल करी लोकंक ठारु ओटीपी यूपीआई पिन एवं अन्य गोपनीय तथ्य नै जाउछंती। टीआरए एही नियम को लागू करिबा पई एक समय सीमा धार्य करिछि। म्यूचुअल फंड एवं एसेट मैनेजमेंट कंपनी गुडी को 15 फेब्रुआरी 2026 पर्यंत 1600 नंबर आपणाइबा पई निर्देश देइछि। एथि सहित समस्त बड़ बैंक 1 जनवरी 2026 ठरु 1600 नंबर उपयोग करिबा पई बाध्य बोली टीआरए कहिछि। टीआरए रो एही नुआ व्यवस्था ठके रोकिबा पई एक बड़ सुरक्षा भाबे प्रमाणित हेबो। नंबर 13 हाईकोर्ट रे इच्छा मृत्यु संबंधित जनस्वार्थ मामला सत्यपाठ दाखल पई राज्य सरकार को निर्देश। इच्छा मृत्यु प्रसंग को नहीं दायर मामला रे सुप्रीम कोर्टंक निर्देश कार्यकारी पई राज्य सरकार कोन पदक्षेप ग्रहण करिसंती से नहीं सत्यपाठ माध्यम रे अवगत कराइबा पई हाईकोर्ट निर्देश देइछंती। आज हाईकोर्ट रे मामलार सुनानी बेले राज्य सरकारंक तरफरु उपस्थापन करा जाइथिबा तथ्य रे उल्लेख करा जाइथिला जे सुप्रीम कोर्टंक 2023 जनवरी 24 रो निर्देश अनुसार एक कमिटी 2023 सेप्टेम्बर 7 रे गठन करा जाइथिला। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागर स्वतंत्र सचिव डॉक्टर बीके महापात्रंक अध्यक्षतारे अन्य 9 जन सदस्यों को नहीं एही कमिटीर पुनर्गठन कराइबा नहीं 2025 एप्रिल 22 रे विज्ञप्ति प्रकाशित हेइथिला। एही कमिटीर बैठक मे 20 रे अनुष्ठित हेइथिला। प्राथमिक भावे एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल असाध्य रूपे बेमार रोगींक पई आईसीयू सुविधा थिबा जिला मुख्य चिकित्सालय रे कार्यकारी करिबा पई कमिटी परामर्श देइछि। कमिटी परामर्श अंतर्भुक्त करी चिठा प्रस्ताव सदस्यों निकटरे उपस्थापन करा जाइछि बोली सरकारंक तथ्यरु स्पष्ट हेइथिला। अन्य पक्षरे 2 वर्ष हेबो सरकार कोन करूछंती बोली सुनणी बेले प्रश्न उठिला। एही प्रसंगरे ग्रहण करा जाइथिबा पदक्षेप और वर्तमान स्थिति नै परवर्ती सुनानी पूर्वरु सत्यपाठ दाखल करिबा पई राज्य सरकारंकु हाईकोर्ट निर्देश देइछंती। मुख्य विचारपति जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस एमएस रमण को ने गठित खंडपीठ आईनजीवी डॉक्टर कन्हैयालाल शर्मा जनस्वार्थ आवेदनर सुनानी करी एपरि निर्देश प्रदान करिसंती। डिसेम्बर 2 को मामलार परवर्ती सुनानी पई धार्य करा जायछि। आवेदनरे उल्लेख करा जायछि जे जणे व्यक्तिंकर सम्मानर सहित बंचिबा तथा सम्मानर सहित मृत्युर अधिकार रहिछि। जदि कोनोसी रोगरु व्यक्तिंकर आरोग्य हेबार संभावना नथाए तेबे से सम्मानर सहित निज इच्छा अनुसार जीवन त्याग करि परिबे। सेथिपई आईनी व्यवस्था हेबा उचित। भारत रे इच्छा मृत्यु पई अनुमति दिया जाई नथिबा बेले पंजीकृत सोसाइटी कॉमन कॉज पक्षरु एही प्रसंग ने सुप्रीम कोर्ट रे मामला दायर करा जायथिला। नंबर 14 देबाशिष को विस्फोरक बयान कहिले नवीन बाबू मते फोन करथिले किंतु राज्यसभा सांसद देबाशिष सामंतराय विस्फोरक बयान देइछंती। देबाशिष कहिछंती नवीन बाबू मते फोन कले
ଗୃହରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ନଥିଲି। କିଛି ଲୋକ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରାଇଦେଲେନି। ମୁଁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଲାଉନି। ନବୀନ ନିବାସରେ ଥିବା ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିବେ। ଆମେରିକାରେ ବସିଥିବା ତାଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିବେ। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ପ୍ରଚାର ମଙ୍ଗ ଧରିବେନି ନବୀନ। ଏକା ପ୍ରଚାର କଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ବିଜୁବାବୁ ଓ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠିଗଲା। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିଲା। ସ୍ୱାଭିମାନ ଓଡ଼ିଆ ସଠିକ ଜବାବ ଦେଲେ ବୋଲି ଦେବାଶିଷ କହିଛନ୍ତି। ବିଜେଡିକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ବିଜେଡିରେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ସେଲ୍ ଉପସଭାପତି ପଦରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦେବାଶିଷ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେବାଶିଷ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲେ। ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଗତି କେଉଁଆଳେ ରହିବ। ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବାରୁ ପଦବୀ ଛାଡ଼ିଥିବା ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ଦେବାଶିଷ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଆଉ ଦଳ ଚାଲୁନଥିବା ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ। ନମ୍ବର 15 ବଦଳିଲା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଚିତ୍ର। ଉନ୍ନତିକରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ହେଲା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଚେହେରା ବଦଳାଇଛନ୍ତି ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଉନ୍ନତିକରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପରିବେଶ। ଆଖି ଲାଗିଯିବା ଭଳି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ, ପାଠାଗାର ଠାରୁ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଏସବୁ କୌଣସି ବେସରକାରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାର୍ସରଖାଇ ବ୍ଲକ ବଛରେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲିକୁଦା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଡାଇନିଂ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସଫାସୁତରା ଓ ପାର୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 1955ରେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁ ବଟିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 102 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ବିକାଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହିଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା। 6 ଜଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଡେପୁଟେସନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଏହି ଅଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଳି କରି ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି। ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିପେଠ ବାଲିକୁଦା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ନମ୍ବର 16 କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 4ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଦେଶର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏକକାଳୀନ 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପହାର ସହିତ ମୋଟ 19,919 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୁନେ ମେଟ୍ରୋ ଏବଂ ବିରଳ ଧାତୁ ଚୁମ୍ବକ ସହିତ ସରକାର 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବଦଲାପୁର କରଜୋତ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ଦ୍ୱାରକା ଲାଇନ୍। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଧା ଲାଭ ଦେବ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସମୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବ। ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଚୁମ୍ବକ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବାର୍ଷିକ 6,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ MTPA କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ, ମହାକାଶ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଚୁମ୍ବକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତାମୂଳକ ବିଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ 5ଟି ମନୋନୀତ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ମୋଟ 6,000 MTPA କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀ ସର୍ବାଧିକ 1,200 MTPA କ୍ଷମତା ପାଇବେ। ପୁଣ୍ୟ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଚରଣ 2 ଅଧୀନରେ ଲାଇନ୍ 4 ଖରାଡ଼ି ହଡପସର ସ୍ୱର୍ଗଗେଟ୍ ଖଡ଼କବାସଲା ଏବଂ ଲାଇନ୍ 4A ନାଲ ଷ୍ଟପ୍ ୱାର୍ଜେ ମାଣିକବାଗ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 31.6 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏହି 2ଟି ଲାଇନ୍ରେ 28ଟି ଉଚ୍ଚ ଷ୍ଟେସନ ରହିବ। ପ୍ରାୟ 9,857.85 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଏବଂ ବାହ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 17 ଘରେ ବସି କେମିତି ତିଆରି କରିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ, ଜାଣନ୍ତୁ ଟ୍ରିକ୍। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ହେଉଛି 2018 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ PMJAY ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ। ଏହି କାର୍ଡ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହଜାର ହଜାର ସରକାରୀ ଏବଂ ଚୟନିତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରତି ପରିବାର ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଗଦ ମୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ହୃଦରୋଗ, କର୍କଟ ରୋଗ, ସ୍ନାୟୁ ରୋଗ, ବୃକ୍କ ଏବଂ ହୃତ୍ର ସମସ୍ୟା, ଯକୃତ ଏବଂ ପେଟ ରୋଗ,
श्वासक्रिया समस्या एवं अनेक गंभीर हाड जोड़िबा भली रोग अंतर्भुक्त अटे। एही योजना पोर्टेबल अर्थात हिताधिकारी माने अन्य राज्यर पैनल हॉस्पिटल रे मध्य चिकित्सा नहीं पारिबे। आयुष्मान कार्ड पाइबा पई किछि मौलिक दस्तावेज बाध्यतामूलक अटे। परिवार परिचय पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकारर फोटो एवं आधार लिंक मोबाइल नंबर। एहा व्यतिरिक्त लोकमाने तांको आशा कर्मींक सहित संपर्क करी जानि पारिबे जे तांकर नाम हिताधिकारी तालिकारे अछि कि नाही। सरकार प्रक्रिया को संपूर्ण डिजिटल करिसंती, तेणु इच्छुक व्यक्ति माने निज घरु सहजरे आयुष्मान कार्ड जेनरेट करि पारिबे। स्टेप बाय स्टेप 1 फोन रे सरकारी आयुष्मान ऐप इंस्टॉल करंतु। 2 भाषा चयन करंतु, मोबाइल नंबर दे लॉगिन करंतु। 3 योजनारी PMJAY चयन करी राज्य जिला आधार नंबर प्रवेश करंतु। 4 प्रमाणित करंतु देखाइथिबा सदस्य चयन करंतु। 5 आधार OTP फोटो मोबाइल नंबर दे EKYC पूर्ण करंतु। 6 प्राय 1 सप्ताह परे विवरणी सत्यापित हेई कार्ड डाउनलोड करि पारिबे।